जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्वर आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर बसिंगा थाना अधीन जोगपुरा साप्ताहिक हाटरू दैनिक निशासक्त युवक को बाइक चोर सन्देह सोमवार अपराह 5:30 समय काबू कर पुलिस जिम्मा देले स्थानीय लोके। सूचना मुताबक संपृक्त युवक जनक प्रबल निशाग्रस्त अवस्था थिबाबेले जोगपुरा साप्ताहिक हाट को आसते एवं संपृक्त हाटरू अन्य जड़े व्यक्ति बाइक नहीं पलाई जाउथुबा बेले स्थानीय लोक मैंने काबू कर बाइक चोर सन्देह बसिंगा पुलिस को जिम्मा देते। बसिंगा पुलिस संपृक्त युवक को अटक रखी पचरा उचरा जारी रखुवा बेले तांकर होश नथिबारु तांकर परिचय सुनिश्चित करा जाय पारे नहीं। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज बड़ामपुर सेक्शन अधीन बड़ामपुर जंगलरू बाहरी जंगल पार्श्ववर्ती जनबसती इलाकार दुईटी गठछड़ा बणुआ दंता हाथी सोमवार अपराह 5:30 विचरण करुवा देखा मिली। गठछड़ा बणुआ दंता हाथी खाद्य अन्वेषण में जनबसती भितर को पशि आसी बेले लोकंकर बाड़ी बगीचार विभिन्न फल पनीपरिया खाई व्यापक क्षयक्षति घटाऊँच। वन विभाग पक्षर घटनास्थल मृतयन करा गजसाथी माने हाथी दुईटीर जनबस्टारू दूरे रखा दीर्घ समय धरी उद्यम जारी रखिले। शेष में हाथी गुड़िक पुनर्बाल बड़ामपुर जंगल भितर को पलाई जाइथिबार देखा मिली। परवर्ती खबर मयूरभंज धसिला शिमिलीपाल को जाइथिबा मुख्य रास्ता मंत्री कले स्थिति समीक्षा। मयूरभंज जिलार बांगरीपशी अंचल तथा शिमिलीपाल विगत 2 दिन धरी तुहाकु तुहा वर्षा देखा मिलता फल शिमिलीपाल मयूरभंज धसिला शिमिलीपाल मुख्य रास्ता जहाँफल यातायात बंद हो जाइए। खबर पाई 2 घटिका समय घटनास्थल जाई स्थिति समीक्षा करछंती जंगल एवं परिवेश मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया। शीघ्र यह रास्ता मरामती विभाग अधिकारी मानकु मध्य आदेश देछंती। परवर्ती खबर स्त्री को निर्यातना सह हत्या करा जायथिबा 2022 अभियोग एक मामला को बारिपदा अतिरिक्त दौरा जज तथा स्वतंत्र भिजिलांस जज पूर्णिमा जेना विचार करी अभियुक्त स्वामी झारपखरिया थानार पांड्रा बा कुमारमुंडी ग्रामर कान्हू सिंह वर्ष 36 वर्ष को दोषी साब्यस्त सह सोमवार दंडादेश देइछंती। दोषी साब्यस्त अभियुक्त कान्हू सिंह नरहत्या अपराध 302 दफारे आजीवन कारादंड सह 10,000 टंका जरिमाना आदेश होइछि। जरिमाना अनादय अतिरिक्त 6 मास कारादंड आदेश दिया जाइछि। अभियुक्त कारागार रे 2022 एप्रिल 23 रु विचाराधीन कैदी भाग रही अवधि को मोट दंडादेश ह्रास करा नै राय रे उल्लेख होइछि। सरकार पक्षर अतिरिक्त पीपी मनोरंजन पट्टनायक मामला परिचालना करथिले। झारपखरिया थानार नारायण सिंह पक्षर 2022 एप्रिल 4 रे होइथिबा अभियोग अनुसार 91/22 नंबर रे एक मामला विभिन्न दफारे रुजु होइथिला। अभियोग अनुसार अभियोगकारी भौणी अंजलि सिंह को तांको स्वामी कान्हू सिंह हत्या करथिबा प्रकाश 8 वर्ष तले उभयंकर विवाह हेबा सहित 2टी संतान मध्य रहिछंती एवं अभियुक्त स्वामी कान्हू सिंह पत्नी अंजलि सिंह को बहुबार निर्यातना दे आसुथिले बोली दर्शाଯାଇଛି। ए संपर्क में पुलिस द्वारा अभियुक्त 2022 एप्रिल 23 तारिख में गिरफ होगा पर जेल हाजत में रही मामलार तदंत पर अभियुक्त विरोध में पुलिस पक्षर 2022 अगस्ट 17 तारिख में कोर्ट में चार्जसीट दाखल करा जायतिला एवं 2023 अक्टोबर 9 तारिख में चार्ज फ्रेम होता। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ काठपाड़ स्पिन मिल ठारे सोमवार अपराह 4टारे घटी जाइथिबा एक सड़क दुर्घटना बैटेरी चालित ऑटो चुरमार हो जाइथिबा बेले चालक जनक अल्पके बर्ती जाइछंती। सूचना मुताबक JH01 BAW 0003 नंबर विशिष्ट कार जोगे झारखंड राज्यर रांची अंचलर युवक और युवती माने पुरी रथयात्रारू रांची अभिमुखे आसुवा समय ऑटो चालक जनक निजर बैटेरी चालित ऑटो को रास्ता पार्श्व रखी जंगल में शौच होगा जाइथिला। एही समय कौन कारण द्रुतगामी कार चालक जनक कार उपर निजर भारसाम्य हराइबारु कारटी रास्ता पार्श्व छिड़ा होइथिबा बैटेरी चालित ऑटो को धक्का दे जंगल भितर को पशि जाइथिला। कार भितर थिबा युवक युवती माने आहत होइथिबा बेले स्थानीय लोक माने सेमानकु उद्धार करी बारिपदा स्थित मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। खबर पाई कृष्णचंद्रपुर फांडी अधिकारी घटनास्थल में पहुंची दुर्घटनाग्रस्त कार एवं चुरमार हो जाइथिबा बैटेरी चालित ऑटो को जबत करी निज हेफाजत को नेबा सहित अधिक तदंत जारी रखिछन्ति। परवर्ती खबर जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म योजना जैनिक मत्स्य हिताधिकारी अगोचर 1.5 लाख टंका बैठक लेख बहुमुखी कृषि पोखरी खनन कर दर्शाइवा
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ଜାଲ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ କରାଯାଇଥିବା 2012 ମସିହାରେ ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ବାରିପଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜେନା ବିଚାର କରି ସୋମବାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ତତ୍କାଳୀନ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ବୟସ 67 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ କର ବୟସ 69 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘର ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ କରଙ୍କ ଘର ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ତେନ୍ତେଇ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏବେ ଉଭୟ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର 13(1) CD ସହିତ 13(2) ଧାରାରେ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, IPCର 409, 468 ଧାରାରେ 2 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, 471, 477A ଦଫାରେ 2 ବର୍ଷ କରି ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 120B ଦଫାରେ 3 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିବାରୁ 3 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ମୋଟ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ଅବଧିକୁ ମୋଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PP ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ଖିଚିଂ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିନତାଇ ହୋଇଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 1:15 ସମୟରେ ଖିଚିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଫେରିଲା ସମୟରେ 2 ଜଣ କଳା ପଲ୍ସର ବାଇକରେ ଆସି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ରରୁଆଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ ନାୟକ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 3 ଜଣ ମହିଳା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଏହି ଛିନତାଇ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧରମଗଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଖେମକା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏ ବ୍ଲକର ଏକ ପ୍ଲାଟ୍ରେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ L&T କମ୍ପାନୀର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଯଶପୁର ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଇ ନିକଟରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସରେନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 387/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସରେନ ବୟସ 62 ବର୍ଷ ମିଲନ ଦେବୀ ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଇ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସ୍କୁଟି Audi 11AB 2383 ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କପ୍ତିପଦା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରଥ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ, ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସହାୟତା ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଖଣ୍ଡର ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀ, ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ, ରମାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରତାପ ସିଂ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାଏ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ତନ୍ମୟ ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ, ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି, ବଜରଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ, ଶେଖର ବେହେରା, ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ ପ୍ରମୁଖ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର, ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ, ରୁକ୍ମଣୀ ମହୁରୀ, ନିରୁପମା ବେହେରା, ସୀତା ପ୍ରୀତା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରଥ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ାରେ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସନ୍ଥ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଲ ମାହା ବା ସାନ୍ତାଳୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାରଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁଗଦା ମୁର୍ମୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସାନ୍ତାଳୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ନିକଟରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସିଦ୍ଧ
मुर्मू और कान्हू मुर्मू फटोचित्र निकटने पूजार्चना कराଯାଇଥିଲା। एथिरे 2000 रु अधिक आदिवासी पुरुष और महिला जोग देथिले। परे परे विशाल राली बजार परिक्रमा करथिला। विधायिका संजली मुर्मू उपस्थित लोकंकु हुल दिवस आम आदिवासी समाजर अदम्य साहस संघर्ष और त्यागर प्रतीक बोली कहिथिले। अन्याय विरुद्ध रे आदिवासी समाजर नेतृत्व नेथिबा वीर मानकर साधारण साहस समस्त सदा सर्वदा प्रेरणा उत्स होई रहिबो बोली से कहिथिले। कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा आदिवासी पुरुष और महिला को किसी नूतन वस्त्र प्रदान करी सम्मान जणाइथिले। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनको अशेष धन्यवाद।